kwa wimbo, lakini wewe hautangoa wimbo juu uanze abudu. Funga tu macho yako, anza sema na Bwana. Haiko nyimbo ndio itakumotive, me akili zako na mawazo yako na dhamiri zako kwa Bwana ni motivation zaidi ya nyimbo. Macho yako inafungwa, midomo yako inafunguka, roho yako inafunguka, moyo wako uko disponible. Anza. Kumbukumbu la Torati 25 mstari wake wa 11. Mkiswahili tutasoma na 12. Kwa wale ambao wanatumikisha français ni Deutéronome chapitre 25 verset 10 à 11, lakini huku ni 11 à 12 mkiswahili. Tunasoma katika jina la Yesu. Washindanapo waume wao kwa wao, maana wanaume wawili wakipigana, akakaribia mke wa mmoja wapo ili kumwokoa mumewe katika mkono wa ampigaye, na yule mke akatoa mkono wake na kumkamata utupu yake, umkate ule mkono wake, lisiwe na huruma jicho lako. Amen. Tukae tukishangilia usomi wa neno la Mungu. Kureexplique hii verse nilie kwa wale ambao hawasikie mzuri, ni Musa iko nasema katika sheria, anapana maagizo kwa wana wa Israeli. Anawaambia hivi: kama kutakuwa kubishana ya wanaume wawili, na katika mabishano haya mwanamke mmoja wa mwanaume ambaye amepigwa akitaka kuyeokoa bwana yake, alafu aanze shambulia mwanaume mwenye nguvu, kwa bahati mbaya mkono wa ule mwanamke ikigusa sehemu za siri, yani kiungo ya uzazi ya mwanaume wa watu, aseme kutafanyika kitu kimoja kikubwa. Ile mkono yenye ligusa kiungo ya uzazi ya watu, aseme ikatiwe na basi isikilie huruma. Sheria ilikuwa hatari sana, parce que il est possible batu bako iko napigana, ukuye juu useme mumoya, ata intention yako ikuwa ya kugusa pale, ni mkono tu par accident inafikia pale. Hawatajua kama iligusa pale kwa accident, batakata ile mkono bila huruma. Nataka zungumuza kuhusu kuheshimia source ya semence yako, kusamini chemchemu ya mbegu yako. Realite kidogo tuelewe juu ya mbegu ni hii: mbegu inaonekana kuwa ndogo sana, lakini ndani ya ile mbegu muna milioni na milioni ya miti na matunda. Katika ulimwengu kuna watu mbegu ambaye kwa kumuona anaonekana hana valeur, anaonekana hana avenir, anaonekana hakuna kitu cha maana kinaweza toka ndani yake. Lakini nikushaurie usijuje mtu juu ya apparence yake na haujue destine yenye iko kwa maisha yake. Apparence mara mingi inadanganya, lakini hatima ya mtu ikiwa kubwa, hata ulimzarau leo, iko siku destine yake itakukombatre, sababu utaona contraire na vyenye ulikuwa kana muwazia. Na gisi niko juu ya madhabahu matakatifu haya, niinue mkono wa kuume niseme, yule ambaye kwa leo anaonekana hana valeur, Mungu wa mtume Gabriel tikikuwa revele identite yake na ikuye fanya mambo makubwa. Angalia, kilicho ndani yako ni kikubwa zaidi ya gisi uko naonekana. Ni kweli watu wanaweza ukuzarau, wanaweza fikiria wanaotaka kwa maisha yako, wewe usibishane nao, waachie tu destine yako. Destine yako itabakorije.
mtu wa destiny yako wake na kujitetea, anategemeaka tu Mungu atimize hatima yake juu ya maisha yako, na itakapoonekana waliofikiria wewe ni mtu kawaida, wataona ndani yako muna milioni na milioni ya baraka. Niseme hivi, mbegu ukiiona inaonekana ni kamoja tu, lakini ndani yake mutatoka matunda mengi ambayo mataifa mengi watapata faida kwake. Ndani yako leo unaonekana huna lolote, lakini kwa miaka zinazokuja wewe utakuwa ni baraka kwa vizazi na vizazi, sababu wewe ni kama mbegu. Mbegu kwa mara ya kwanza inaonekana inakauka na wengi hawaihangaiki, lakini mwenye anakuanaka na hangaikia na kuona valere ya mbegu ni mpandaji. Mwenye hana shamba na hana vision ya mbegu anaweza iona na ikanyaga, lakini mpandaji anajuaka valeur ya mbegu. Alisema Yesu yeye ni mzabibu na baba yake ni mkulima. Manake Mungu ndio mpandaji wa kweli. Wanadamu hawezi ona valere yako juu abajue ya mashamba, lakini Mungu mwenye anajua valere ya shamba, anajua kama ni mkulima, akikuona wewe anaona mamilioni ya wakufanana wenye watatokea ndani yako. Na nikienda katika ufunuo ya unabii, mbegu ya kweli ni Yesu Kristo, ambaye alitupwa katika shamba ulimwengu. Alipopanda Golgota, wakamtosha juu ya msalaba, wakamtia ndani ya udongo kumuzika. Bali waza bazika mtu, kumbe ni mbegu njoo yenye wamezika. Mbegu ikiingia mu udongo inaonekana na kufa, ni mkuzikiwa ya mbegu njoo maisha yake ya mpya inaanzaka. Juu saa itatoka ifo inavula ngozi ya zamani. Ndio maana utaangalia Yesu aliyepanda Golgota ilibidi wamuvue mavazi, bali fikiri banampatisha haya, kumbe ni ngozi ya mbegu njoo liko na menya. Nataka niseme hivi, kutakuwa ingine mambo mabaya watu watakufanyizia, wanafikiri wanakutesa, kumbe kongozi yenye liko na menya juu yako, juu identite ya mpya ionekane. Joseph na alikuwaka mbegu, bali mutupa ndani ya citerne, bakawaza takufia kule, kumbe ni mbegu yenye balitupa. Saa itatoka, haitatoka gisi ilikuwaka mbele, lazima itoke na identite mpya. Na saa alifika Egypte, nouvelle identite yenye alipata alitwa Safnat Paneache. Niko naongea na mtu moja, kuna watu walifikiri wanakutesa, kumbe wewe ni mbegu, na yote wako nafanya juu yako ni ile identite ya mpya ionekane. Ane 2024 ikuwe ane ya revelation ya identite ya mambegu moja mahali hapa. Unanipa amena? Mungu wa agano ya Jehova Nisi ana revele veritable identite yako. Ndiyo Yesu alipotupwa siku ya kwanza, ya pili, siku ya tatu budongo ikamutapika. Na saa yenye Yesu anafufuka, en realite kufufuka ya Yesu ilikuwa ya kawaida, ilikuwa ni kuota ya mbegu. Na kemi napendea Yesu kimutia mu budongo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, akiota anaotaka na matunda zingine zinakia nyuma yake. Ndio maana utaangalia kuna miili ya watakatifu walikuja nyuma ya Yesu. Nyuma yako kuna baraka kubwa zitakusindikiza na utakuwa faraja kwa wengi. Realite ingine, mbegu saa ingali mumukono haina valeur. Valeur ya mbegu ni kubali yangushi budongo yenye lianguki yako. Kuna mbegu zingine kama vile Mathayo 13 inasema, Yesu yapeko na pana parabol. Anasema mpandaji moja alikuwa na mbegu zake. Sehemu ya mbegu ya kwanza kaangukia kunjia, na seli yangukia kunjia, ndege wakakula ile mbegu. Sehemu ya pili ikaangukia kwenye mawe, na wakati litaka ota jua kuna udongo, jua ikaikausha. Sehemu ya tatu ikaangukia mu udongo ya miba, ilianza ota lakini miba ikaisonga. Lakini mbegu ya ine ikaangukia kwa udongo mzuri, na seli yangukia kwa udongo mzuri, ikazala 150
630. Zote ni mbegu, lakini production yazo ilionekana kulingana na kwenye ziliangukia. Kubaliana na mie, kama uko mbegu, haiko kila fasi njoo utakubaliwaka, na haiko kila fasi njoo utaendelea. Kama uko mbegu, Mungu akikuletea mtu udongo ya mubaya, hata ukue mzuri kwake, atakuonaka tu mubaya. Ukiona mtu hakupendi na ushakafanya yote hakupende, elewa kama hauko mbegu kubudongo yake. Lakini budongo yako, meme si ufanye effort, utaona kadogo kenye unafanya kanatoka na valeur moya, consideration ya nguvu sana. Kama mtu hakukonsidere, achana naye, haiko budongo yako ile. Eresmama mbegu ziliangukia kubudongo ya mzuri Jehova nisi. Kisu liangukia hapa, hata ulozi ya kweni nafungaka aye, 2024 utaota. Oh la la. Sijue kama ninaongea na watu. Hata wachawi waloge namna gani, utaota sababu umeangukia kwa udongo mzuri. Niinue mkono ya kushoto niseme, yawezekana 2023 likutana na watu ya kulumiza. Ile ilikuwa ni udongo ya mubaya. Lakini 2024 hautalumia tena, utakutanana na watu wazima, sababu wewe ni mbegu ambayo itakutanana na udongo mzuri. Mungu akuletee watu ambao watakuelewa. Mungu akuletee watu ambao watafurahia vyenye uko nafanya. Na Mungu akuletee watu benye hata wanaona faiblesse yako, batakuvumilia, sababu wanajua wao ni udongo na wewe ni mbegu kwa. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu ziko mbalimbali katika Biblia. Mbegu ya kwanza ni neno la Mungu. Ukiishi neno la Mungu unapata mbegu nzuri sana. Hata Yesu alianza deshifre ile parabole yake, akaonesha ile mbegu naye ya kuangukia kunjia mpaka ya kuangukia kwa udongo wa mzuri ni picha ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa lazima uheshimishe na uheshimu source ya semence yako. Acha ni explique verset yenye tulisoma pour que muelewe wapi kwenye tuko naendea, na Mungu anisaidie anikutananishe na roho ya baba juu niseme kama baba leo. Wakati baba anakuwa kiko nafundisha, mara na mara anakuwa ka inspirateur wangu, na vingi akivifunua semaka Mungu na mimi nifanyizia yake neema. Erezma siomba ke mubaya, juu mtoto anapataka manto ya pere, na niko na imani Mungu wa mtume Tikiko leo ananivika ile manto ya baba, juu nipime kuzunguruka si baba anazunguruka. Musa aliandika zaidi ya 613 lois. Na loi ya Moize ilikuwa repartie en 3 phases. Phase ya kwanza ilikuwa ni ma prescription. Phase ya pili ilikuwa ni ma ordonnance, na phase ya tatu ilikuwa ni commandement. Prescription, ordonnance na commandement. Moize 613 lois. Sheria ya Mungu ilikuwa ya kidogo. Mtumishi Musa akaleta masheria za mingi sana, zenye hasa juu Mungu iko nyuma ya maneno ya watumishi wake, ilibidi aitembelee porque taifa iheshimie mtumishi wa Mungu. Haiko forcément chochote mtumishi wa Mungu anakuambia njoo kenye Mungu anakuwa kalimwambia. Kuna mengine Mungu akumwambia, lakini aliona akitia hii italeta ordre mkazi ya Mungu. Sasa usikuwa nataka ujue mapenzi ya Mungu iko wapi hapa. Kuna wakati ingine bila mapenzi ya Mungu, mapenzi ya mtumishi wa Mungu inaimpose volonté ya Mungu itindikize hayo. Yesu kwa kuomba aliambia wanafunzi wake, mnapoomba mseme mapenzi yako yafanyike duniani kama pale. Yesu aliambia wanafunzi watoto, manake anatawaambia hakuna kimnasifanya kudunia kama mbinguni haikitaki. Lakini sasa alikomala akaambia Petro, nakupa funguo na chochote utakifungua duniani chochote utakacho kifungua duniani
kitafunguliwa mbinguni. Manake kama mbele niliwaambiaka mkuwa naomba mapenzi ya mbinguni je fanyike kudunia, hapa wewe Petro kenye utadeside kudunia hata mbingu haikukiprograme, mbingu itakisindikiza. Sijue nani mwenye mbingu haikuprograme kubariki muhimu mwaka, na jiunga kwa upako ya Baba. Nasema hata Mungu hakukuandalia kubarikiwa, utabarikiwa mwaka hii kwa jina la Yesu. Narudilia, lazima uendelee kwa jina la Yesu. Kuna wale walisema hawatajengaka na mbingu ikasema utakufaka mpangai. Mina defie mbingu leo, nasema hautakufa mpangai, utakufa na manyumba na utajiri ambayo watoto wako watarizi. Hata Elia alielewaka ile. Elia aliendaka ambia Mungu, hakumwambiaka, anakia tuambia Akab, sinon ma parole. Eli alipasha sema ni prophète, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, il y aura ni rosée ni pluie. Mais anasema non, ici il n'y a pas d'ainsi dit l'Éternel. Akasema sinon ma parole, il y aura ni rosée ni pluie, isipokuwa kwa neno langu. Nataka Mungu wa mtume Gabriel Tikiko asikie yote yenye Baba anasemaka na aitimize kwa maisha yako. Na mimi nasikia roho ya mtume ananiambia Baba anasemaka lazima mkufe ba millionaire, mkufe watu matajiri bakubwa, watu ambao mipaka haitakuwa na nguvu mbele yao. Unanipa amena, kila mpaka walicha mbele yako ianguke kwa jina la Yesu. Unasema amina mara 3, Mungu wa Jehova Nisi aangushe mipaka. Musa anasema hivi parmi masheria zake, akasema loi moja yenye iko compliqué. Deutéronome chapitre 25 verset 11 à 12 anasema vita ikikuwa ya wanaume wawili, c'est fort, vita ya wanaume wawili bakipigana biko na bishana, kubishana make biko na pigana na biko na ongea, biko na pingana mu maneno. Mwenye atashindwa iko na bibi yake akitaka okoa bwana yake mkono ya mwenye iko napiga bwana yake, kisha aguse kupartia bwana wa watu, asa ile mkono waikati. Probleme tanzia wapi? Mkono ya huyu mwanamke taenda juu ya nini? Juu alijitia yenye mwanamke haiko oblige kufanya. Mwanamke hana droit ya kuokoa mwanaume, ni mwanaume ndio iko na droit ya kuokoa mwanamke. Na njia ya kwanza yenye mwanaume anaokoa kwa bibi yake ni saa yenye anapanaka doto. Mwanamke anakuwaka esclave wa baba yake juu hayapata wa kumuoa. Pour que atoke muutumwa ya celibat, il faut mwanaume atoshe dote yake, amusove kupitia dote. Sasa hapa mwanamke anataka kuya kufia nini? Mkono yake nataendea nini? Alijitia mkazi yenye haiko yake. Siku tapenda ukufe mbele ya wakati, paramia yenye haiko yako. Mumaisha kuwa najua mipaka yako. Hii ni yangu, hii haiko yangu. Kenye unaweza fanya, kenye hauwezi achia mwenye naki. Hata mkanisa hivi vyenye ukuitwa kufanya achia venye navyo. But tukanaka utatukaniwaka, siku utapenda ufanye venye hauwezi weza fanya. Msiwaze ni kubure njoo. Saila naambia Daudi, utaweza pigana na Goliati wewe? Hautaweza. Ule garçon depuis bujene yake anapiganaka, mewe David hatuna histoire ya komba yako. Hauko caporal, hauko hata enregistré mu basoda, unatajitia mu vita ya basoda. Jo David akaonesha Saili, nyie wanadamu munajua mimi siko soda, lakini Mungu anajua mimi niko soda. Et pour votre preuve, wakati yenye David iko na shambuliana na Goliath, hakusema mimi napigana na wewe kwa
la Mungu. Alisema napigana nao kwa jina la Bwana wa majeshi. Mterme ingine, parmi majeshi ya Israel bwana wao ni Saul, lakini parmi majeshi ya Mungu mie Daudi niko ndani. Na ndio akaambia Saul, nilikuwa mpori, nilipiganaka na simba na dubu, na Mungu akaniokoa mkinywa ya dubu na makucha ya simba. Manake nyinyi mnaniona civil, lakini Mungu ananionaka generale wake. Na Mungu kama isha kufanya general, mwisho na mwisho watu bataitikaka ugenerale yako. Juu satu aliangushaka Goliath, mara moja Sauli akamfanya general. Anamfanya general aye, haiko wenjo amefanya David general. Mungu ndio alidesidaka David ni general. Angalia kenye Mungu aliandaa juu yako, hakuna mwanadamu atakiretranche. Kiako kitabakia kiako. Sasa nini taua huyu mwanamke? Tumesema kwanza aliparamia kazi. Ya pili, mkono yake aligusa kwenye mwenye haiko bibi wa mtu. Hapashe gusa. Angegusa kiungo ya siri ya bwana yake, mkono yake hainge katika. Meke kitamuisha ni mkono yake kwenda gusa kiungo ya siri ya bwana wa watu. Hii tufundishe. Mfanye mizana ba bwana yenu, memuache mizana ba bwana ya watu. Ile amene takuwa ya kidogo, mendarudilia. Fanya mizana bwana yako, me bwana wa watu, mkono yako itakatika. Mkono mu Biblia ni sembole ya kazi. Kazi za mingi zimekufa juba aligusa kwenye haba pashwe gusa. Niende mafunuo nisiende. Huyu mwanamke make banakata mkono juu aligusa kwa bwana wa watu. Orhange ni juu siwezi weza sema hivi. Unaona mwanamke akishagusa wa watu ataanza fanya comparison na wake. Unyumba mingi zinakufa saa yenye unaonja nje. Njoo naanzao na hapa hakuna kitu. Hakuna kitu aeno ulitoka kwenu haujue kitu. Ukiona tu mwanamke anaanza kuambia na alikuwa anajiheshimia vrema hapa hakuna kitu, elewa alishaonja nje. Wanangu haujue sema manake ishaanza sikia vya bainji. Wanangu sikuwe na vala saa fulani manake ishapenda mwenye na vala vile. Tosheka na wako mwenye Mungu alikupatia. Jitengenezee aye. Nasema jitengenezee aye. Kama ukiona mtu mwenye unaadmire nje, jua na valaka mzuri. Sawa kwa leta makuta na tenda uza mangesheri. Acha leo nikusindikize kwenda uza manguo. Nikuchagulie. Na mimi wanze vala kugu zangu. Aye unatamani yaka babatu na muko na benu. Nimesema mina haiko nyie, ni bakule inji, haiko baumu. Tuko pamoja? Niende malizia. Aseme mkono yake ikati, na mwenye iko na ikata asimusikilie huruma hata kidogo. Juu ya nini? Juu kwenye aligusa njoo kwenye mbegu ya kuzaa inatokea. Muterme yenye iko ya connaissance, ukigusa kwenye mbegu ya kuzaa inatokea. Kwenye wengine wanapatiaka uzima juu kwa mbegu ya uzazi iko maki huko mbegu ya uzima. Ukigusa kwenye mbegu ya uzima iko, Mungu atakata mkono yako. Katika ulimwengu wa roho, mahali kwenye mbegu ya uzima iko ni kumazabau matakatifu. Na yule ambaye Mungu anatumia kuwa njia ya mbegu kuingia ni mtumishi wa Mungu. Maana yake nini? Ukigusa mtumishi wa Mungu, unagusa parti intime ya Mungu. Amunisikie. Nirudilie. Ukigusa mtumishi wa Mungu, maana yake umegusa parti intime ya Mungu. Na ukiigusa batakata mkono yako. Bamingi leo maisha yao haiendelee
Juba alichezea watumishi ya Mungu. Oh, yanakuwa hivi, anapenda jionesha. Nilisemaka, munawaza kujionesha, wote nionesha kama sijioneshe. Hamunisikii? Kama mimi sijioneshe, utajua kama niko hai. Oh, kujiwazia, ni kuacho niwazie. Ni kuacho niwazie. Siwache nijiwazie. Kujiwazia manake niko na projet yenye apres ina nedeza 3 ans nifikie. Ni mnawaza kujiwazia ni kiburi. Wengi wanateseka leo ni jua ligusa kwa habagusaki. Mu watu yote be haupashwe karamuki yako. Hata kisirimu tie kiasi. Usicheze na watumishi ya Mungu. Wakati uona lalaka huko na ngoroma, mtumishi wa Mungu atalilala, Mungu amulalishaki, anakumtia mandoto za kumuonesha maisha yako. Sana lamuka, baba, huyu mama usimpitie, huyu baba mtendee mema. Kisha wewe yenye liko naombea vile, uko nagusa parti yenye inakuletea kambegu. Source ya existence yako wewe, kuishi yako ni wale watumishi wako. Tukubaliane, siku watumishi watakufa wote mudunia, dunia itaharibika. Ndio maana utaangalia siku ya kunyakuliwa kwa kanisa. Mwenye alikuwa ajue mpaka saa shetani na migulu yake mbili hayakanyagaka kuibu dongo. Hayakanyagaka. Mnajua jua nini hayakanyagaka? Bado kuna watakatifu wa Bwana wanatangaza injili, wanatangaza neno la Bwana. Siku tu parapande na lia, njoo shetani atafika kudunia. Manake presence ya mtumishi wa Mungu inaambiaka stope ku malediction yenye kukamata, stope ku uchao yenye balikuwa na kuandalia, stope ku mabaya yenye balikuwa kuandalia. Hasa ukiingia kuba detruire. Ona, msiwaze tutachunga bainje watusemee, si peke, tutajisemea. Iko vile kujiona happen weye wona pendanaka kumuzidia. Baba nazoea tuambia hapa, kuko sio unaweza kitu unaanza hakukupatia juu hana roho ya kukupatia. Kumbe wewe umekuya mulomba na mwingine ametoka kamata kenyolikia lomba. Sasa wewe sio unakuyo na waza iko na roho mbaya, kumbe alishatendea mwingine mema. Sasa kama utamuona wa mubaya, mwenye aliona mema ye hatasikia kabisa. Mu maisha ujue kama hata utendee watu mema, kuko wengine hautatendea kama mema. Na Mungu hatendee watu yote mema. Mimi mwachi ile maversie, ananyesha mvua kwa wema na wazuri. Kuko wengine mvule na uwaka. Wengine wanapona. Alinyesha kwa wema na wazuri. Ni wema wazuri ni mvula inaua pamoja. Wenye walikufisha ndugu yao watasema Mungu vraiment alifanya mzuri kututumia mvula. Wewe unatajifanya kama Mungu hasaidie wote, wewe unapenda usaidie wote hai. Ngwani washoke, Yesu akukufia watu yote. Niende mbali, Yesu akufa juu ya kila yeyote. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque. Kuko benye Yesu akukufiaka. Yesu akukufia shetani na akukufia mapepo. Mulikuwa hamjui. Mshasikia pepo mweli enda tubu kwa Mungu akaisamee. Sasa kama Yesu akufanyia wema na mapepo, limoya tu njoo alipima sikia mapepo na ni juzi lijishushaka. Sema kuna nini kati yetu na wewe mwana wa Mungu? Yesu akazinyamazisha akasema hutatunyamazisha leo. Tuhurumie tukuombe. Utuonee huruma. Usitutese tutupe mwizi nguru. Njoo siku tu mwenye Yesu alichibia mapepo. Yesu ushasikia Yesu alibariki pepo. Kisha uona pendo jifie mwema kwa watu wote. Acha chezea source ya mbegu yako. Ukiichezea maisha yako itaoza, itaharibika. Wengi tunakufa ni juu tunapenda chezea watumishi wa Mungu. Kama Jehova nisi njoo kwenye uzima yako iko, juu ya nini uingie mklike ya baku detruire hii kazi. Hamjue kama hii jengo yenye tuko na jenga hapa, Baba nazoea isema haiko si peke tu njoo wafaidika wao.
bizazi na bizazi batakiaka shukuru Mungu hapa. Sasa wewe anze detruire mwenye Mungu yuko atumikisha juu tufikishe hii kazi kwenye Mungu anataka ifikie. Uona wazo tabarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hii purke mkono wako isikatike, jua heshimia watumishi wa Mungu. Heshimisha kanisa yako na Mungu atakubariki. Nimalizie niguse mafunuo kidogo na nimalize. Moizi anasema hivi, aba wanaume wawili saba tapigana, mwanamke mwenye atajiinterpose ni wa mwanamume mwenye alishindwa vita. Kisha par megarde mkono yake nagusa parti honteuse ya bwana ya watu, bakate mkono yake. Munaelewa? Kwanza ifo vita ya wanaume mbili kuu. Kama hakuna vita ya wanaume mbili, mwanamke hataonekana. A chose grave sana msiko nasema, inaonekana sasa vile mwanamke mwalikia pigana juu aokoe bwana yake, njoo anaonekana. Huyu mwenye banagusa fasi kwenye abapashe gusi, habaoneshe bibi yake. Bibi yake asemewe pale. Katika roho ya mafunuo yenye Mungu anavuviaka baba, akaninyotea kasiri kadogo. Akaniambia ile na maanisha hivi, aba wanaume mbili walikuwa napigana. Haba kupigana kwanza kwa mangumi, lakini walianzia mkerele. Juu mfransi wanasema ni kerele. Alors que kukerele ni kupigana na tuko na pingana mu maneno. Manake probleme ni ya maneno. Kuko neno mbili zinapingana, ni sheria na neema. Sheria ilikuya na Musa, neema inakuya na Yesu. Jean 1 chapitre 1 verset 17 inasema sheria ilikuya na Musa, lakini neema na kweli vilikuja kupitia Yesu. Ibidi apigane. Haba naume mbili kupigana, Yesu apigane na Musa naye apigane. Musa anakia na sheria na Yesu anakia na neema. Ndio maana utaangalia mwanamke mwenye atakia pigana juu ya bwanake ni mwanamke mwenye bwanake alishindwa. Alipokuja Yesu alikuwa opposant wa Moizi. Mtu ataniambia alikuwa opposant wa Moizi mtaangalia kama walikiorelea siku mwa Yesu iko nafundisha akasema Musa aliwaambia hivi na mimi nawaambia hivi. Manake mimi nakuya pingana na sheria ya Musa. Sikia, musiri ya kushinda mulimwengu wa roho, usilalake mudeni ya neno. Baki kuletea neno ya mbaya, tumika saa Yesu alisema kama Musa aliwaambia hivi na mimi nafanya hivi. Na siku nyingine Jean 8 bana mwanamke mwenye alizini, bana muletea Yesu muhekalu, bakamwambia Bwana unasema nini? Sikia vyenye unasema nini? Musa katika Torati yake alisema wanawake kama hawa lazima wauawe kwa mawe. Yesu akaelewa, mmesema mimi nasema nini, sitabajibia kwanza. Yesu akaanza andika. Sasa alisimama akasema mwenye hana dhambi akuwa wa kwanza kumupiga. Musa akusemaka mwenye hana dhambi asipigane lijio. Maana Yesu alitasema vya Musa alisema ni vya Musa na vyangu ni vyangu. Niseme Jehova nisi kama kuna neno yenye Mungu alisema hapa ni hapa. Hapana leta vya nje. Vya ba nje ni vya ba nje na vya hapa ni vya hapa. Musa wakati yenye ile viti kuna fanyika kati ya haba na ume bawili, sheria njo mbegu ya Musa, neema na kweli njo mbegu ya Yesu. Sasa il faut mwanamke akuye gusa partie honteuse pour que mkono yake ikatike. Or mkono mumaandiko ni picha ya kazi. Na mwanamke wa kwanza mwenye Musa aliongoza, wa Mungu mwenye Musa aliongoza. Mtakumbuka siku moja Mungu anaambia Musa, taifa yako yenye litoka Egypt balisha niacha mie Mungu. Mimi nataba wa Musa kabasemea, alibasemea juu ya nini? Tu ni taifa yake, mterme nyingine juu kama wenjo na gouverne kutaifa mu langage yenye iko spirituel, Bwana njo chef. Na gisi Moize alikuwa chef wa Israel, maana mu langage spirituel Moize alikuwa na representer epo wa Israel. Sasa kile regir Israel ni sheria yenye Musa alileta. Na wakati Musa anaacha sheria, inabidi bibi yake akuye tetea sheria yenye bwana yake alimwachia.
njoo Wafarisayo na makuhani wakaungana juu wauishe Yesu. Sababu juu ya nini walijiatakia ku Yesu? Juu walielewa Yesu anaonekana iko na nguvu kuzidia bwana yetu Musa. Kumbe kitu kenye hawajue, mkijiatakia ku bwana wa watu munagusa partie honteze yake. Satu walimuvula nguo, ilikuwa sembole ya kugusa partie honteze. Mara moja ifo mkono ya ule mwanamke na katika. Ora nimewambia mkono ni sembole ya kazi yenye taifa iko natembelea. Na kiliongoza Israeli ni sheria. Gisi tu Israeli walijiatakia ku Yesu, ifale Yesu anamaliza sheria ya Musa, sembole ya mkono kukatika, purke neema ikamate nafasi. Na simama niseme sijue nani alileta sheria mingi maisha yako, lakini alifanya error kukushambulia wa mtoto wa Jehova Nisi, sababu kuna agano na ukusindikiza. Kwa ajili ya ile vita ulipata, kila sheria mbaya ilifuatana na maisha yako. Leo nasema leo Mungu wa mtume Gabriel Chikiko aiangushe na aikate. Sijue ni sheria gani balitiaka ilikuwa na kufuatilia. Sheria ya umaskini inakatika leo. Angalia yenye baliangusha. Angalia, yaliongoza Israeli nimesema ni sheria. Na makuhani balikuwa natumika msheria. Ndio maana utaangalia satu Israeli balishambulia Yesu. Kukufa ya Yesu kumsalaba ikamaliza sisteme yote ya Ancien Testament. Sacerdoce aronike ikaanguka na Yesu inaugire. Kwanza kuinaugire aka instaurer, nasema bien, aka instaurer nouvel ordre sacerdotal. Apena quoi sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Alors que autrefois, sacerdoce ilikuwa na régir peuple. Ilikuwa ni sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Niko nasema masacerdoce make ukuhani mubaya yenye litangulia maisha yako, ilifanya erere kujiatakia ku Yesu mwenye unaombaka. Leo inaanguka na neema ya Bwana itakusindikiza. Sijue wanani wale watakuwa matajiri kwa neema, watakuwa wa marie kwa neema, watakuwa wa voyageur kwa neema, batakuwa ba businessman bakubwa kwa neema. Kama Musa balimaliza sheria yake, ile ulozi ya jamaa imalizike leo. Ile laana ya kijamaa imalizike leo. Baba iko natufundisha juu ya laana ya nyoka. Kama kuna nyoka litangulia kuharibisha mambo katika maisha yako, mwana kondoo akuye sasa ambaye ni Yesu na alete mapya kwa maisha yako. Unanipa amena Mungu wa baba yangu aifanye kwa maisha yako. Sijua ni mtu gani wa uzima iko hapa aseme amena zaidi ya jirani. Piga jirani high five umwambie zile sheria za Musa zinaanguka kwa maisha yako. Nakuja sema walimletea Yesu mwanamke aliyezibano katika uzinzi na wanasema auawe kwa mawe, lakini Yesu akaandika chini. Maana kiko natawaambia kama Musa aliandikaka, na mimi niko na kidole ingine ya kuandika. Sijua ni sheria gani iliandikiwa kwa maisha yako, lakini Yesu leo anajikurbe iko naandika vya mpya. Nasema iko naandika vya mpya kwa maisha yako. Eseke jem Yesu alishutama iko naandika. Hangeandika kuudongo na apitishe kwanza mkono hivi. Juu kila mwanataandika chini inaombaka prepare ka tablo ka udongo kwenye ataandikia. Ora mwikufa hivi kuko vyenye anavuta juu aandike vya mpya. Frottoir spirituel iko navuta vya mubaya vyenye balikuandalia, na Yesu iko naandika mema. Sijue nani baliandikiaka laana, lakini Jehova anaandika baraka leo. Sijue nani baliandikiaka kukufa, Jehova anaandika uzima leo. Sijue nani baliandikiaka kushushwa, Jehova anaandika kuinuliwa leo. Kila mwenye atakushusha yeye utashuka, wewe utainuliwa. Usajirani mwambie ni vita ya wanaume mbili. Na nikienda katika ulimwengu ya unabii, wanaume mbili kubwa ni shetani na Yesu. Unajua ko langage prophétique na langage révélationnel. Mu langage prophétique banaume bawili ni shetani na Yesu. Shetani na sheria yake yenye ilikuwa na regire mapepo balifuata Yesu sana. Ukiangalia bien, Yesu hakukuwa na probleme hata na shetani. Meke kiliuisha shetani ni kwenye waliuia Yesu. Shetani anabeba Yesu Golgotha. Or Golgotha na maanisha vuvu la nini? Lieu du crâne, fasi ya kichwa. Kwenye kichwa iko. Or depuis Genèse 3, Mungu kwa amesema, aseme mbegu uzao ya mwanamke itaponda kichwa
ya nyoka, make kichwa ya shetani. Sasa ukibeba Yesu Golgota kwenye kuko kichwa, Yesu hatakufa na iko mubonde. Inaomba akuwe yule purke aekraze tete na yenjo abakie kichwa. Sijue ni kichwa gani lisimama maisha yako leo inakatiwa, na Yesu anabakia kichwa yenye natawala mu maisha yako. Ona, kama shetani alishindwa, pepo zitakumaliza, balozi watakumaliza. Balishashindwa zamani. Mimi napenda Paulo iko naandika, nasema pasua barua yenye ilikuwa natutenga, kisha akasema aliwashinda. Il a effacé l'acte dont les décrets qui nous condamnaient pesaient sur nous. Assez. Il les a vaincus et les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par sa croix. Maana kumsalaba, sikia. Biblia inasema kwanza bali dépouiller adui. Or kudepouiller maana ni kuvula mtu, kumunyang'anya vyote, kumupora, kumwacha havale. Kisho kiona bia kumsalaba, mwenye alidepouiller na njoo mwe balifula mangu. Kumsalaba nani mwalikuwa havale? Si Yesu. Mesali kona vula Yesu manguo. Watu wanasema Yesu anamvula memulimwengu wa roho, shetani njoo bananyang'anya vyote. Uko maligusa maisha yako akawaza na beba amani, kumbe yeye njoo anajiima amani juu wokovu yako ionekane. Ya kusema ni mingi, simama kidogo.